प्रसाद प्रस्तुति सरला पर घरे घरे बर्तमान बंटा होची प्रसाद आम गाँव में। जलेशनि सन्निधं कुरु कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्करणी एतानां स्नान जले सर्वत्र कुरु। हाय फ्रेंड, एगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जन्मभूमि 0.0 को। आज एक धमाकादार ब्लॉग्स को आपण मानक स्वागत। आज ब्लॉग टी बहुत इंटरेस्टिंग हम, प्लीज दयाकोरी शेष पर्यंत वीडियोटी की वाचिंग करंतु। बर्तमान आम जाऊँ आम गाँव रामनवमी रामनवमी जो सौदा हम आम सकाळु सकाळु चलिलु। आज रामनवमी रे आम हनुमान मंदिर रे प्रसाद लगे, प्रसाद सामग्री आने मार्केटिंग करने आम चलिलु आम निकटस्थ मार्केट को। चलतु आज ब्लॉग्स बहुत इंटरेस्टिंग हम, प्लीज शेष पर्यंत वाचिंग करंतु। जो खिचड़ी रे बीम पड़ो ना ये झुड़ंग पड़ो बीम सिना एटा फोटो झुड़ंग पका नहीं बीम पड़ी। हाँ ए राम नवमी रे हमर ठाकुर पाखरे प्रसाद लागियो। ठीक कथा बीम बीम न एई भल लागियो बीम पड़ो ना बीम पड़ले बीम जो न पड़ले झुड़ंग पड़ो। हां झुड़ा पका कादरा ए बीम झुड़ंग के पाखरे नै के बीम जे टाण रहयो ये टिके नरम ये पछे पड़ी पते नरम रहयो। ये को तमगार होउजी देखान चाउल भल चाउल 38 टका 38 टुकुड़ा अछि ना।
ନା ଚାଉଳ ଟୁକୁଡ଼ା ନା ପୁରା ଫ୍ରେଶ୍ ଚାଉଳ। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्करणी एतानां स्नानजले सर्वत्रं कुरु ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्करणी एतानां स्नानजले सर्वत्रं कुरु ओम मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वतात्मजं वानरयुध्यमुख्यं श्रीरामं दूतं शरणं प्रपदे ओम हनुमन्ताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो अंजनय प्रचोदयात्। स्नान संधि जलेशनि सन्निधं कुरु कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास पुष्करणी एतानां स्नानजले सर्वत्रं कुरु ओम मनोजवं मारुतितुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमता वरिष्ठं वतात्मजं वानरयुध्यमुख्यं श्रीरामं दूतं शरणं प्रपदे ओम हनुमन्ताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो अंजनय प्रचोदयात्। प्रभु যা 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 ତଳେ ପକେଇଲେ କେତେ ଦେଖିଲ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ତମେ ଯେତିକି ପକେଇଲେ 10 ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା ଆମର। यार हे ओके बाबा नहीं पूरा ओके प्रसाद यार प्रसाद ହେଇଗଲା प्रसाद पूरा बढ़िया ହେଇଛି प्रसाद କିନ୍ତୁ ବାସୁଛି ବଢିଆ ନା ଆଉ ଟିକେ 500 ଚିନି ହେଇଥିଲେ ଟିକେ ଭଲ ଚିନି ଆଉ ଟିକେ ଦରକାର ତେଲ ଉପରେ ଆସିବନି बस घियो बस खिचड़ी प्रसाद हेलो ଆମେ ଥର କାଟିଆ ନନା କାଟି ଦେ କାଟୁନୁ କଣ नमस्कार କାଟୁନୁ हाँ हाँ ट्यूबवेल हाँ है सी तार कौन से कौन पंजर ना कौन से पंजर गोटे पंजर पड़ला कौन से आड़े को सी बर्तमान से ବାବା ନାହିଁ गोटे दीटा टांका देखिए सोल्डिंग लगे देखिए से बहुत बढ़िया है ना नेक्स्ट First टाइम class. लगे देखिए ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ମାନେ ବାସୁଛି କିନ୍ତୁ ବଢିଆ है ସିଏ ତ ନନା କରୁଥିଲି ପୁରା ହିସାବ ହେଇ ରହିଯାଉଛି शुभन कौन समस्या हाँ समस्या होगी कि माड़िया कौन से समस्या तो होगी समस्या ଏ ଭିଡିଓ କୁହ ସେ ବୋତଲରେ ପାଣି ପାଣି କାଳେ ସେ ବୋତଲରେ हाँ हाँ ବାଲ୍ଟିରେ ଆଗ ଆପଣ बाल्टी रे दीटा नहीं जा गोटे बाल्टी नहीं ହେ ए रंडी आ पत्रला पके दो ଆମର ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପରେ ଆମର ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଘରେ ଦିଆହେବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଲା ପରେ ଘରେ ଘରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ପ୍ରସାଦ ଆମ ଗାଁରେ କୋଳିଆ ନା ଆଇଲେଣି ଅମରିମା ଆନନ୍ଦ ଜାଗା ଜାଗା ଆଣେ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସାଦ ପଣା ଦିଆଯିବ
ନହେଲେ ଦିଅ ବୁଝିଲ ଅଛି ଆମରି ଘର ପାଖରୁ ସଇଲା ଜାଗା ଆଖି ପାଇଯାଉଛି ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରସାଦ। ପରିବାରର ଲୋକ ଦେଖି ଭୀମ କରିବ ଅଧିକ ଲୋକ ତ ଅଧିକ ଦେଇଦବ ବାବୁନା ଘରେ ସେଇଠି 2-3 ଘର କମିଗଲା ଟିକେ ସେଇଠି ଅଛି ଦେଇଦବା କିଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପୁରା ଦିଅ ଆରାମସେ ଦିଅ ଅମରି ମାଙ୍କ ଘରେ ଟିକେ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଅମରି ମା ଠାକୁର ଏଇ ଶୁଣ ଦେଖୁଛ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ରହୁଛି ବୁଝିପାରୁଛୁ କଣ ସେ କେମିତି ହେଲା ଫିଲ୍ କର ତୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ତୁ କଣ ରହିବୁ ଆମେ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲିକିରି ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଇଏର ଆଉ ଅରୁଆ କିଛି ନାହିଁ ଘିଅ ହଜମ ହେଇଯିବ ମୁଁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ଆମର ମୋର ହେଭି ଗ୍ୟାସ୍ ମୁଁ ଅରୁଆ ଖାଇଲି 3 ଟାଇମ୍ ପୁଣି ଘିଅ ହବନି ଯୋଉ ଘିଅ ଲେପେ ଦେଇ ଜାଗା ହଁ କ୍ଷେତ ଦେଇ ଦୁନୁ ଟିକେ ପାଣି ଆଣି ପିଇବା ବୁବୁନୁ ଘରେ ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦବ ବୁବୁନୁ ତାଙ୍କର ସେ ଦେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ଦେଇଛନ୍ତି ହଁ 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 ପ୍ରବଳ ଖରା ନ ଗରମ ହଉଛି ଆଉ